বগা মানে যদি ধুনীয়া হয় তেন্তে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বার্ড মরা চৰাই নহয়, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী হল হয়। প্ৰতিটো নিশা চন্দ্ৰ তৰা সাৰথি হ'ব তোমাৰ, প্ৰতিটো পুৱা জীৱন জোৰা লগৰী হ'ম তোমাৰ, জীৱনত ৰম মৰণত ৰম উজাৰি দিলো জীৱন, তোমাৰে হ'ম কাষতে ৰম জনমে জনম। বিয়া সেইজনী ছোৱালীকে কৰাম যিয়ে ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা জগাই ক'ব, দেহা আগতে চাহ নে চুমা কোনটো দিওঁ। মিছা কথা নকবা, মন যায় নে মোৰ প্ৰেমত পৰিব। তোমাৰ দাদা দেউতাকৰ ৱাইফৰ ভায়েকৰ ভনীয়েকক তুমি কি বুলি মাতিবা? घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया। আজি প্রশ্ন চাও কোনে উত্তর দিব পারে। কিমানের পরে কিমান বাদ দিলে কিমান থাকে? ব্রেনের উপর চাপ বসে দিয়েছে। In the Bangladesh there are 6 seasons in the year: the summer, the rains, the autumn, the harvest, the winter. কোন রকম হনর দেখ, অলপ বতা দিলে কারেন্ট হেক। জান তোমাক নাপালে মই মৰি যাম, লিখি বহি আছো কাক সেন্ড কৰিম বিচাৰি পোৱা নাই। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ভাগ্যবান লিপস্টিক মিঠা নহয়, নহলে কিমান লৰা ডায়াবেটিস হলহেঁতেন। দিনটোত 1 GB খতম কৰি ৰাতিলৈ 500 MB বচাই ৰাখো মই, আৰু তুমি কোৱা মই সংসাৰ চলাব নোৱাৰিম। गाइस मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस मैं आया हूँ अफ्रीका घूमने, और यहाँ पर मुझे इंडिया से ही पता चल गया था कि लोगों की 3 टांगे होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुछ गरीब हैं, उन लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, उनकी टांगों पे तेल रगड़ रहा हूँ, मालिश कर रहा हूँ। बीच की टांग थोड़ी कमजोर होती है, गोल गोल है, पता नहीं आकार क्यों बदला हुआ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भैया भैया यहाँ लोगों के जूते 2 क्यों हैं, टांग 3 होने के बाद भी? वो टांग ना है, इससे घंटे चुप इंसान नहीं देखा मैंने आज तक।